We live in a time, subhanallah, of knowledge. And I mean by knowledge, I mean there is such an availability of knowledge. There are seminars, there are halaqat, there are lectures, there are, subhanallah, YouTube videos. There is so much that is out there, and the average Muslim now has access to so much knowledge. However, there's one thing that is desperately missing from us, and that is the implementation of that knowledge, the tatbiq, the application of that knowledge, or putting the knowledge into practice. And I almost feel like, subhanallah, we've become knowledge junkies. We're just desperate to just gain more knowledge and learn more and more and more and more and more and more, but we don't implement any of that knowledge, or we don't implement a lot of that knowledge. SubhanAllah, oftentimes I hear someone attend a lecture or attend a talk and they're like, yeah, that was great, but most of the stuff I had heard before, I didn't really learn anything new. And I'm like, SubhanAllah, how much of that did you actually implement? All that stuff that you had heard before, where is the implementation of that knowledge? Even when it comes to the Quran, SubhanAllah, did you know that most of the companions did not have the Quran memorized? In our time, we have this rush to just become a hafiz. Did you memorize the Quran? But where is the implementation of that Quran? Umar radiallahu ta'ala, he says about himself, he said, it took me 12 years to memorize Surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah, which now average hafiz, within months they can memorize Surah Al-Baqarah. But Umar radiallahu ta'ala said, it took me 12 years to memorize Surah Al-Baqarah. 12 years? Why? He says, because I would not pass by a single ayah, I would not memorize a single ayah except that I would implement it into my life. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Tapi tahu nggak sih dari mana asal mula nama Indonesia? Siapa yang memberi nama Indonesia dan kenapa harus Indonesia? Maka dari itu kamu harus tahu. Ya, dahulu kala bangsa-bangsa Eropa yang pertama kali datang ke wilayah Asia beranggapan bahwa Asia hanya terdiri dari 4 jenis ras manusia, yaitu orang Arab, Persia, India, dan Tiongkok. Menurut mereka, daratan Asia Selatan dan Tenggara merupakan Hindia, sementara kepulauan yang kini menjadi sebuah negara, yaitu negara kita Indonesia, mereka namakan Kepulauan Hindia. Kedatangan Belanda ke Indonesia berdampak dengan bergantinya nama Kepulauan Hindia menjadi Hindia Belanda, yang artinya Hindia kepunyaan Belanda. Lalu apa hubungannya nama Hindia dengan Indonesia? Titik terang nama Indonesia mulai muncul ke permukaan setelah dua orang asal Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl, menyatakan pendapat pada sebuah majalah pada tahun 1850 bahwa nama Hindia sangat membingungkan dan seringkali tertukar dengan nama wilayah lain. Oleh karena itu mereka berdua berpikir bahwa daerah jajahan Belanda ini harus mempunyai nama tersendiri. Earl mengajukan dua nama, yaitu Indonesia dan Malayonesia. Lalu Earl memilih nama Malayonesia karena dianggap cocok dengan kultur dan budaya daerah ini yang kebanyakan Melayu. Sedangkan Logan memilih nama Indonesia yang dibawa oleh Earl dan mengganti huruf U menjadi O, dan lahirlah nama Indonesia. Akhirnya nama Indonesia dinobatkan sebagai nama tanah air, bangsa, dan bahasa pada Kongres Pemuda-Pemudi Indonesia tanggal 28 Oktober 1928 yang kini dikenal dengan sebutan Sumpah Pemuda. Ya, sampai saat ini nama Indonesia digunakan sebagai nama identitas bangsa kita. Makin tahu, makin banyak ilmu. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Like the video, comment below, and subscribe to my channel.